दोस्तों, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि मुसलमान और इस्लाम यही कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही इस दुनिया का आगाज़ हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो शायद अब तक आपने नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो इस तरह की मुकम्मल मालूमात नहीं सुनी होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती जो आज से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में बनाई गई थी और फिर अजाब आया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक जगह जाके रुकी थी, उस कश्ती का बकाया हिस्सा आज भी मौजूद है और उसे साइंटिस्टों ने खोज भी लिया है। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में बेशुमार तादाद में फैलने के बाद लेकिन एक मुद्दत गुजर गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और उसके बाद जब लोगों ने गुमराह होना शुरू कर दिया और लोग अपनी राहों से भटकने लगे और एक खुदा, एक अल्लाह के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई माबूद तैयार कर लिए और उन्हें पूजने लगे और उनसे ही सब कुछ मांगने लगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक और पैगंबर को, अपने एक और नबी को मबऊस फरमाया और उन पैगंबर, उन नबी का नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, यानी जो दुनिया में उस वक्त लोग मौजूद थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात बताकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह जो वो इख्तियार कर चुके थे उससे उन्हें मना भी फरमाया। लेकिन जब वो ना माने तो अजाब आया और ये कश्ती वाला वाक़या आपने पहले ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर अब कहाँ है और क्या साइंटिस्टों ने उसे हकीकत में ढूंढ लिया है। बिल आखिर वैज्ञानिकों को जवाब मिल ही गया है कि ये कश्ती अब कहाँ है। और दोस्तों, इस पूरी मालूमात को जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको भी हैरत होगी। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उसकी सरकशी और नाफरमानी के चलते ही तूफान और पानी के अजाब में डुबोकर गर्क कर दिया था। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन पर ईमान लाने वाले, जिनकी तादाद तकरीबन 80 शख्स की थी, वही इस कश्ती में सवार थे। और इसके अलावा हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा भी इस कश्ती में शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या अगर दूसरे मजहब की किताब में देखा जाए तो तौरात, ज़बूर और इंजील में भी इनका जिक्र मिलता है। चीन के ईसाई खोजकर्ता तथा वैज्ञानिकों ने कई महीनों की तहकीकात के बाद 2010 में दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि हम लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ निकाला है। यह कश्ती मशरिकी तुर्की में मौजूद कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की ऊंचाई तकरीबन 12,000 फीट है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती की तकरीबन 3 मंजिलें हैं और ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई थी। मशहूर रिसाला यानी नॉवेल क्रिश्चियन साइंस एंड नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट को शाया किया था, यानी इस टीम की रिपोर्ट को उन्होंने ही पब्लिश किया था, जिसमें ये बताया गया है दोस्तों साफ तौर पर कि पिछले 200 सालों से तकरीबन 1 दर्जन यानी 12 टीमों से ज्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान में आता है कि वो एक जूदी से टकराकर रुक गई थी। चीन की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने तो मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि कश्ती से मिले जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही टुकड़े हैं। अमेरिका इस कश्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मानने से इसलिए भी इनकार करता है क्योंकि वो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि चीन के वैज्ञानिकों का तो दावा है कि वो 99.9% यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 4,800 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई थी। चीन के माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती में 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून यानी पिलर्स भी मौजूद हैं। चीन और तुर्की के खोजकर्ताओं ने कुरान शरीफ में लिखे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जरिए ही इस कश्ती को ढूंढा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस टीम ने 60 से ज्यादा मुकामात पर इस कश्ती का मुशाहिदा भी किया। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है मगर पूरी तरह से ये कश्ती तबाह नहीं हुई है, ये बर्फ की सतह के नीचे ही दबी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती का हर एक कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से आ सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने कश्ती के टुकड़ों की रेडियो कार्बोनिक थेरेपी से जांच की और दावा किया कि ये 4,800 साल पुरानी कश्ती है।
امریکہ کے ویگیانکوں نے اس کشتی پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ جو اتنی بڑی کشتی ہے یہ بنا لنگروں کے تیر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے چلتے ترکی اور چین کے کھوج کرتاؤں نے اپنی تحقیق کو مزید بڑھا دیا اور پہاڑی کے نیچے کے گاؤں میں پھر انہوں نے ایسے بڑے پتھر کھوج نکالے جن کے اوپری حصے میں چھید کیے ہوئے تھے۔ یہ وہی پتھر تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی سے لٹکائے تھے۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک اور ثبوت تب ملتا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں لیونارڈ نامی برطانیہ کا ایک فوجی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے عراق پہنچ گیا۔ لیونارڈ کو پرانی اور اتہاسک چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے اس نے ایران کے بازاروں میں مختلف پرانی چیزیں خریدنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کی یہ ساری چیزیں اس کے بیٹے سائمنڈ کے حصے میں آئی اور اس نے ساری چیزیں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے بھی کر دی۔ برٹش ویگیانک روم فنگل نے ان ساری پرانی چیزوں کا دوستوں پھر معائنہ کیا تو ان کو انہی پرانی چیزوں میں ایک تختی برآمد ہوئی، ایک تختی ملی جس میں ایک قدیم مصوری بھاشا میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی کی جو عبارت لکھی ہوئی تھی اس کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو پھر اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور نہر فرات کے درمیان ایک نیک انسان تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کر لیں جن میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانوروں کا ایک جوڑا شامل کر لے۔ اس تختی میں یعنی جس کی عبارت کا ترجمہ ہوا اس میں بھی اس کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ ایک فٹ بال کے میدان کے برابر تھی، اور ماہرین نے اندازہ لگایا پھر کہ یہ تختی بھی 4500 سال پرانی ہی ہے۔ عام طور پر اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ایسے واقعات کو اندھ وشواس قرار دے دیتے ہیں، مگر دوستوں یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بے حد کافی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن شریف میں نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا بھی ہے اور ان کی عمر 900 ورش تھی، یعنی 900 سال تھی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی اور سرکشی نہ چھوڑی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی بھی 30 گز تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ پانی پر 6 ماہ تک یعنی 6 مہینے تک تیرتی رہی اور بعد میں کوہ زودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب پانی کم ہوا، زمین خشک ہوئی تو نوح علیہ السلام نے خسرانہ شہر بسایا اور ایک مسجد بھی تیار کی جس کا نام سمامین تھا۔ نوح علیہ السلام اس عذاب کے بعد 60 برس تک حیات رہے، پھر انہوں نے دنیا فانی سے کوچ کر لیا اور ان کی قبر مبارک آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ فی الحال دوستوں آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے، اپنے فرینڈ سرکل تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔